इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। इस्लामाबाद की 3 सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन उम्मीदवारों ने झूठ बोला, फ्रॉड की बुनियाद पे, बदनीति की बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए। और कल इनकी झूठ और इनके गलत इल्ज़ामात जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी लगाए थे वो भी साबित ना कर सके, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इनकी जो अपील्स थी वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्पोज ऑफ कर दी और इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल कर दिए गए। चूँकि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसलिए इसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था। इन्होंने बहुत झूठ बोला कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और दूसरे उम्मीदवार फॉर्म 45 उनके पास नहीं है। हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। हम सबके पास तीनों हलकों के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम इनकी तरह सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, फ्रॉड के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के नताइज लेना वो नहीं करते। जिस फोरम के ऊपर हमसे ये फॉर्म मांगे जाएंगे हम ये पेश करेंगे और उसके बाद जो अदालती फ़ैसले होंगे, हमने इससे पहले भी माने हैं, इसके बाद भी माने हैं, हम हर अदालती फ़ैसले के पाबंद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा इनसे कि खुदा का वास्ता है झूठ मत फैलाएं। 2018 का इलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा एतराज़ात जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन के ऊपर उठाए गए। जो अपीलें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं, इलेक्शन पिटिशंस, इससे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस 2018 के इलेक्शन में हुई। और आपको याद है कि अपोजिशन ने उस वक्त असेंबली में बैठने का बाइकआउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला किया कि हम जालसाजी का, इनके फ्रॉड का मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। और उसके बाद हम पार्लियामेंट में आए। एतराज़ात इलेक्शन धांधली थी। 1970 के बाद 12 इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। मुझे एक इलेक्शन ऐसा बताएं जिस पे एतराज़ात ना हुए हों। लेकिन आप केस टू केस बेसिस के ऊपर जाते हैं, आप उन हलकों के ऊपर फोकस करते हैं जिन पे आपको एतराज़ होता है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि आप पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। जिस हल्के की बात करेंगे, जिस फोरम पे बात करेंगे, हम वहाँ जवाब देंगे। अगर आपकी बात सच्ची हुई वो हल्का आपके हक में होगा, हमारी बात सच्ची हुई हमारे हक में होगा, अब हमारे हक में होगा। आपको याद नहीं कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बने थे, यही इलेक्शन की मैं तफसीलात आपके सामने रखी हैं। इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। और उसके बाद अगले 4 साल कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेके असेंबली के डिप्टी स्पीकर फाइज रहे। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का फैसला था, हल्का खुल गया, पता गया। तो अगर यहाँ पे भी कोई किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो सामने आ जाएगी, उसको सामने रखें। मैं दोबारा कहूँगा, आप हमसे सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ें, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान से मत लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से मत लड़ें। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो KPP इलेक्शन कराता है। वहाँ का इलेक्शन कोई इमाम काबा ने कराए हैं, जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वहाँ सिवाय 4 या 5 सीटों के कौमी असम्बली की सारी सीटें आप जीते हैं। वहाँ सूबाई असम्बली आपकी 2/3 अक्सरियत है, वहाँ तो आप खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहाँ आप इलेक्शन हारते हैं वहाँ इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत, हर चीज़ के ऊपर आप जो है लानत भेजना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है।
نہ آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. کہ وہ یاد ہوں کہ جب عمران خان صاحب تشریف لے تھے پورا ایک لشکر لے کے, یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں جلتی تھیں, پولیس کے لوگوں کو ڈنڈے پڑتے تھے, پولیس کی تھی. ہم بھی تو انہی اداروں میں ہوتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایک فاٹ پیشیاں رہی ہیں, حملہ تک نہیں تھا نہ جوڈیشل کمپلیکس کا نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا, لیکن اس وتیروں کے ساتھ آپ تمام سسٹم کو کنٹروورشل نہیں کر سکتے. آپ کا مقابلہ ہر میدان میں کیا جائے گا اور سیاسی انداز سے کیا جائے گا. میں 9 مئی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے خلاف عمران خان صاحب کے اپنے رشتہ دار کریں گے, آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سیاسی جماعت مقابلہ پرفارمنس پہ کرتی ہیں, وہ اس بات پہ مقابلہ کرتی ہیں کہ کس کی کیا کارکردگی ماضی میں رہی ہے. گالیوں کے اوپر کبھی بھی سیاسی جماعتیں وہ مقابلہ نہیں کرتی. کم از کم ہم تو اس میدان میں بالکل مقابلہ نہیں کرتے. ہم بالکل میرٹ پہ مقابلہ کریں گے, حق اور سچ پہ مقابلہ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقائق ہیں اس پہ مقابلہ کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا معاملہ رکھا اور ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح حقائق کو تروڑ مروڑ کے, جھوٹ بول کے, حقائق کو چھپا کے ہائی کورٹ سے ہمارے نوٹیفیکیشن معطل کرائے گئے. اور جو ہی عدالت کے نوٹس میں فوری طور پہ انہوں نے ان کی اپیل جو ہے وہ ڈسمس کی, اس دن انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ جناب شعیب یہ جا کے سامنا کرتے جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اور ان کی اپیل ڈسمس ہوئی ہے. اور آنریبل جج صاحب نے شروع یہاں سے کیا کہ جناب مجھ سے یہ فیکٹ کیوں چھپایا کہ الیکشن ٹریبیونل قائم ہو چکا ہے, اور جب قائم ہو چکا ہے تو ہماری تو جورسڈکشن نہیں ہے, ہم یہ کیس سنیں. اس دن کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے. اچھا, یہ مس کنڈکٹ ہے, پروفیشنل مس کنڈکٹ. اور آپ یہ کالے کوٹ کی توہین ہے کہ آپ اپنے 15-20-30 وکیل لے جا کے جھوٹ بول کے عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں. عدالتیں ایک آدھ دفعہ تو آپ کے بہکاوے میں آ گئی ہیں, لیکن آئندہ عدالتیں آپ کے اس بہکاوے میں نہیں آئیں گی. آپ جو مرضی جھوٹ بولیں, فیصلے میرٹ پہ ہوں گے. حقائق ہم نے بھی آپ کو اپنے کاغذ جو جس حد تک آپ کی فرمائش تھی دکھائے ہیں. اور آخری ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سیاسی عمل میں ایک تو میں نے کہا پاکستان سے نہ لڑیں, دوسروں میں یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے ملک دشمنی نہ کریں, ملک دشمنی نہ کریں. کل جو بیان آیا ہے علی ظفر صاحب کی طرف سے, میں اسے کہوں گا وہ بیان کیا تھا کہ ہم IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں الیکشن میٹرز کے حوالے سے یہاں پہ اپنا رول ادا کرے, اور انڈائریکٹلی یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں, معاشی معاہدے ہوئے ہیں, ان کے اوپر قدغن لگائے, سٹاپ لگائے, پاکستان کی مالی امداد بند کرے, جو قسطیں دینی ہیں وہ بند کرے. یہ ملک دشمنی نہیں ہے. یہ ملک کیا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے؟ کیا یہ ملک جو ہے وہ صرف نواز شریف شہباز شریف کا ہے؟ یہ پاکستان کے جو 22-23 کروڑ عوام ہیں, آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو امریکہ کو آپ نے مدد مانگی امریکہ سے. ابھی ہفتہ پہلے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ امریکہ آئے اور وہ مداخلت کرے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے اپنے سسٹم کے اوپر. میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے, ادارے موجود ہیں, ان سے رجوع کریں. آپ کو انہی عدالتوں سے آج ضمانتیں نہیں مل رہی. اسی امریکہ سے اب پہلے آپ کہتے تھے جناب کہ یہ ہمارے خلاف سازش میں ملوث ہے, آج آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں, IMF کو خط لکھ رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ ملک دشمنی ہے.